Ya karena suka nggak suka ya. Selat Malaka adalah selat paling padat di dunia. Kapal, mau dari Eropa, mau dari Cina, mau dari Jepang, mau dari India, mau dari Indonesia, mau dari Australia. Most likely harus masuk dari Selat Malaka. Karena kita memisahkan dua benua besar, benua Asia dengan benua Australia. Dan kita juga menghubungkan dua samudera besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi memang arus perdagangan dunia, arus kapal induk, kapal selam, pesawat terbang, mau nggak mau pasti melintasi Asia Tenggara. Adalah sangat penting bagi Cina dan Amerika Serikat buat membina hubungan baik dengan negara sepenting Indonesia. So menarik ini guys, hebat ini profesor ekonomi. Tapi dia udah punya visi melihat ini bukan soal pertarungan tarif. Ini bukan cuma soal perang dagang dan ekonomi, no. Tapi dia melihat tentang strategi Perang Dunia III. Nah kalau menurut lu gimana guys? Indonesia sebaiknya bergabung ke Cina, merapat ke Cina, atau bergabung ke Amerika Serikat? Tulis segera di kolom komentar di bawah ya. Next. As a nonsensical objection. Okay. The fact that the reduction was so big. The reduction was so big largely because Vietnam basically committed to limit the re-export of goods from China to the United States. Right. Vietnam is a lot closer to China than Indonesia. So a lot of it was coming through Vietnam rather than through Indonesia. Right. So that large number was the large cut was because Vietnam has now committed to severely limit the Chinese the transshipment. Yes. And furthermore, I think that the Americans have also pressed on limitations on Chinese investment in Vietnam. And the Vietnamese certainly have agreed to that too. So the important thing is, if you are going to be hit, who gets hit more? Well, they are hit about the same. One is 20%, one is 19%. 19, just 1% difference. But the fact that he makes it 1% lower than Vietnam is really a gesture of, yes, I think you got a better deal than Vietnam. That is a Trump signal, as far as I can see. Menarik nih guys, dia berbicara tentang bahasa kode. Ingat ya, yang baju merah jangan sampai lolos. Yang baju merah jangan sampai lolos. Siwa, cerewet. Dia ngomongin Cina nih, Cina sama Vietnam. Ini mereka lebih brother nih. Sama-sama punya orientasi komunis. Sama-sama punya sejarah masa lalu yang erat. Dan faktanya per hari ini juga, sama-sama mitra dagang yang paling powerful. Sampai-sampai Cina aja kalau mau ekspor diem-diem, selundupan, ya dia ekspor dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Vietnam. Selama ini mereka happy-happy aja seolah-olah bisa mengelabui Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat juga udah punya data. Hei gila, hampir 50% loh barang-barang yang keluar dari Vietnam itu sebenarnya barang Cina.